আমরা মাননীয় খগেন্দ্রনাথ মাহাতোকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ পার্টি ভারতীয় জনতা পার্টিতে প্রধান কার্যালয় থেকে যুক্ত করছি। মাননীয় শশী অগ্নিহোত্রী এবং দেবজিৎ সরকার পতাকা ধরিয়ে দিচ্ছেন, আমি সাথে আছি এবং আমি অঙ্গবস্ত্রম দিয়ে তাকে আমাদের দলে যুক্ত করছি আমরা একসাথে। সোমেন ভাই, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। খগেন বাবু একটু 2 মিনিট বলে শশী বোন আমাদের अच्छा मैं हिंदी तक कल पहले चरण का चुनाव है। दूसरी चरण के पहले चरण का चुनाव तैयारी चल रहा है। भाजपा कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट